اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا وجعلنا اللیل والنہار وجعلنا اللیل والنہار اور ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتین دو نشانیاں. آیت نشانی کو کہتے ہیں اور آیتین دو نشانیاں. اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں. فمحونا آیت اللیل پس ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو. مٹا دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اندھیرا بنا دیا. سمجھ آئی بات؟ ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مٹا دیا رات کی نشانی کو. وجعلنا آیت النہار اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو مبصرۃ دیکھنے والی چیز. لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو یعنی روٹی روزی تلاش کرو، اس لیے دن کو روشن بنایا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کو بھی. اس دن کے سلسلے سے تمہیں سالوں کی گنتی بھی معلوم ہوگی اور حساب و کتاب بھی کیا ہوگا؟ معلوم ہو جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر شے کو کھول کے بیان کر دیا یا ہم نے ہر شے کی تفصیل کر دی. سمجھ آ رہی بازی؟ یہاں ہر شے سے مراد کہ جس چیز کی تفصیل کرنا مقصود ہے جو تمہاری رہنمائی کے لیے، ہر شے کی ہم نے کیا کر دی ہے؟ تفصیل. ورنہ قرآن پاک میں ہر شے کی تفصیل نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں تفصیل سے مراد اس شے کی تفصیل، اس ہر شے کی تفصیل جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، توجہ فرما لیں. اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں. پھر بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے کلام میں بیان کی ہیں. مثلا وجعلنا اللیل والنہار اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. دیکھو رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. رات کی صفات اور خوبیاں اور ہیں اور فوائد اور ہیں، اور دن کی خوبیاں اور اس کے فوائد اور ہیں. رات اندھیرا اور دن روشن ہے. اب وہ جو اللہ نے رات کو بنایا یعنی مٹا دیا، مطلب کہ اس کو اندھیرا بنایا ہے، اس کے یہاں فوائد نہیں آئے. یہاں فوائد دن کے آئے ہیں. رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، دن بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن دن کے اللہ نے فوائد بتائے ہیں کہ ہم نے دن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک روشن چیز ہے. ہر آدمی دور دور تک نگاہ دوڑا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، آسانی سے سفر کر سکتا ہے، رزق تلاش کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے. غرض دن کو اللہ نے ایسا بنایا. رات کا یہاں اس کی فوائد کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ رات کا ذکر بھی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ کہ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان چیزوں کا بیان ہے. مثال کے طور پر 30ویں پارے کی ابتدا میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہاں بھی اللہ جل جلالہ نے رات کو لباس بنایا، یعنی یہ ڈھانپ لیتی ہے، ساری مخلوقات سمٹ آتی ہیں رات کو اپنے اپنے کچاروں میں، سوراخوں میں، بلوں میں، گھونسلوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں سب پلٹ آتے ہیں. اور اسی طرح انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی، فطری طور پر اللہ نے اس کے لیے بھی رات آرام کی چیز بنائی ہے اور نیند کی چیز بنائی ہے. دن کو نیند کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، رات کو مشقت نہیں کرنی پڑتی کسی صحت مند آدمی کے لیے.
बीमार आदमी का तो न दिन का एतबार रहता है, न रात का एतबार रहता है, गोली खा के सोना है या दवाई के सहारे सोना है, वो तो एक मामला ही अलग है। वरना फितरी तौर पर रात की नींद का कोई मुतबादिल नहीं है। समझ आ रही बात जी? तो इसलिए रात के भी अपने फवायद हैं और दिन के भी अपने क्या है फवायद हैं। फिर ये भी बात ध्यान में रख लें, फितरी तौर पर अल्लाह ने अगर रात नींद के लिए बनाई या आराम के लिए बनाई तो उसमें आराम वाला सामान भी रखा है कि वाक़अतन जिस्म को उससे जो है ना वो आराम पहुंचता है, सुकून मिलता है, उसकी नशो नुमा में इजाफा होता है। तो अल्लाह ने उसमें ये फ़वाइद रखे। और दिन को अल्लाह जल्ल जलालुहू ने रोशन बनाया है ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको। रोटी रोज़ी का और मेहनत मुशक्क़त का सारा निज़ाम इसी के साथ जोड़ दिया है। अब इंसान अगर रात को मुशक्क़त करता है तो उसके लिए मसनूई इंतज़ामात करता है, उसके बावजूद वो दिन जैसे तो नहीं होते। आप जहाँ लाइट जलाएंगे वहाँ रोशनी है, दूसरे आदमी से अगर आपको काम है तो वहाँ नहीं है। तो ये तो कुदरती जो सिस्टम है उसको आप देखें, दूर दूर तक निगाह दौड़ा सकते हैं आप। तो इस एतबार से अल्लाह जल्ल जलालुहू ने तुम्हारे रिज़्क़ और मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त के लिए अल्लाह ने दिन को रोशन रखा है। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा वलितालमु अदद सिनीन, और इससे अल्लाह ने ये रात और दिन की तकसीम इसलिए भी रखी ताकि तुम सालों का हिसाब कर लो। अब सालों का हिसाब कैसे? दिनों से हिसाब होगा महीनों का, महीनों से हिसाब होगा साल का, तो इसी तरह फिर सालों का हिसाब चलेगा। आप साल 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 गिनते रहेंगे, इतने साल इतने साल। तो सालों को गिनने के लिए, उनकी गिनती के लिए दिनों की गिनती, महीनों की गिनती ज़रूरी है। और महीनों की गिनती के लिए दिनों की गिनती क्या है? तो दिन रात और दिन की तकसीम से ही वो तारीख वाज़े होती है, जिससे पता चलता है कि ये तारीख है और ये दिन है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने एक को अंधेरा और एक को रोशन रख के ये रात और दिन की तकसीम करके, जहाँ और बहुत सारे जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, सोने के लिए, रिज़्क़ की तलाश के लिए जहाँ अल्लाह ने इनको मुनासिब बनाया है, वहाँ अल्लाह ने इस रात और दिन की तकसीम से हमें तारीख भी दे दी। उस तारीख से हमें फिर महीना और साल मिलते हैं, जिससे हमारे लिए ये हिसाब भी आसान हो जाता है। इसके अलावा तुम्हारे लिए हिसाब भी इससे आसान होता है। वो हिसाब क्या है? आप किसी मजदूर से काम लेते हैं या लेबर से काम लेते हैं तो किस तरह उसकी तनख्वाह को तय करेंगे? अगर रात और दिन की तकसीम ना होती तो फिर यकीनन एक मुश्किल होती। इसलिए अब आसान है, हम कहते हैं जी 7 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, 1 महीने का काम है, 2 हफ्तों का काम है, तो दिनों से ही हफ्ते बनेंगे और हफ्तों से महीने। तो इस तरह ये फायदा जो हिसाब का है ये भी इसी से। लेन देन करना है जी, इतने सालों के बाद दूंगा, इतने दिनों के बाद दूंगा, इतने महीने के लिए मैं लूंगा या दूंगा। तो गोया वो हिसाबों किताब का मामला भी क्या है, वो इसी दिन और रात से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह सालों का मामला भी जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये अल्लाह जल्ल जलालुहू का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है कि इंसान की सहूलतों के लिए अल्लाह ने ये तरतीब रख दी है और बिन मांगे अल्लाह ने ये करम फरमाया है। वरना दुनिया में ऐसे खित्ते मौजूद हैं जहाँ पे रातें लंबी या दिन लंबे या रात और दिन एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये नमूना है इंसान के लिए कि देखो तुम्हें अल्लाह जल्ल जलालुहू ने रात और दिन दोनों अता फरमाए हैं, उसके कितने फ़वाइद और समारात हैं। वरना जहाँ रात नहीं और दिन नहीं तो वहाँ मसनूई तौर पर दोनों को जो है ना वो करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, तो कितनी मुश्किल होती है। और वो इसी तरह आस पास के इलाकों का एतबार करके, तारीखों का एतबार करते हैं। तो ये सब अल्लाह जल्ल जलालुहू की करम नवाजी भी है और साथ साथ उसकी कुदरत की निशानी भी है। ये वो चीज़ है जिसमें इंसान कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। जहाँ रात लंबी है कोई साइंसी लोग उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते, दिन लंबा है कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, ना सूरज को कोई दाएं कर सकता है, ना बाएं कर सकता है, ना आगे कर सकता है, ना पीछे कर सकता है। जब इस निज़ाम शमसी में इंसान की मुदाखलत कोई नहीं है तो फिर रात और दिन के निज़ाम में भी इंसान की कोई मुदाखलत नहीं है। इसको वो छोटा बड़ा या गर्म और सर्द नहीं कर सकता। तो ये खालिसतन अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इसका मतलब है रात और दिन के बनाने में, इसके इस निज़ाम के चलाने में पीछे पूरा एक निज़ाम शमसी मौजूद है। और यकीनन वो अल्लाह जल्ल जलालुहू की कुदरत और दस्तरस में है। इंसान की तो वो दस्तरस से चीज़ें क्या है, बाहर हैं। तो ये है अल्लाह की कुदरत की 2 निशानियाँ जिन्हें यहाँ बयान किया गया। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, जो चीज़ तुम्हारे रहनुमाई के लिए ज़रूरी है उसको अल्लाह ने खोल खोल के बयान किया है।
تاکہ تمہارے لیے کوئی کام ادھورا نہ رہ جائے. ہاں جہاں ضرورت نہیں اس کو اجمال سے بھی بیان کیا ہے, اس کی تفصیل نہیں کی اس لیے کہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. جس کی ضرورت ہے اسے ضرور اللہ نے کھول کے بیان فرمایا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ